Hello, I'm Matujamer and you're watching News Pulse on Hornbill TV. The central government has once again declared Nagaland a disturbed area and has extended the Armed Forces Special Powers Act (Afspa) for another 6 months, even as a committee has been formed to look into the demand of removal of the law. The order will be effective from today, December 30. This comes at a time when there has been an uproar in the state following the death of 13 civilians in a botched-up operation in Mon district on December 4 by the Indian Army. The incident caused a massive public outcry, and the Nagaland Assembly passed a resolution demanding the repeal of Afspa. The Afspa has been operational in Nagaland for decades and in some other northeastern states. The notification was issued by the Additional Secretary in the Home Ministry, Piyush Goyal, who has been named the member secretary in the panel to examine the possibility of the withdrawal of the Afspa. The committee is headed by Secretary-level officer Vivek Joshi. The high-level committee has been set up apparently to soothe the rising tension in Nagaland over the killing of the 13 civilians in Mon earlier this month. To give us more light on this, we have our senior reporter L. Muli with us, joining us from the newsroom, and we also have our correspondent Deep Saikia live with us with some journalists, student leaders and concerned public at Nagaland Assam border. Alright, so moving on with this discussion, Deep, I would want to come to you first. Yeah, I can hear you. So as we know that Indian Army inquiry team is at the spot of the incident to probe into the matter, and you are there giving us the ground report from yesterday. So what are the updates on that? Oting village state 4 December te kuntu ambush accident hoisile etu pisote ekta SIT committee state government pora banai disile aru joa kale Indian Army laga higher official aha pisote kuntu 5 members laga SIT committee thakise 22 tak upgrade hoise aru aji laga date pora kuntu Afspa asile law asile arms special act asile etu Nagaland to disturb area declare korikine June tak aru etu extend korikine asaru etu pisote bisi jaga pora bisi itu kotha to loi kine reaction ahi ase aru moi logote etia apni khan visuals se dekhise bisi bag several journalists yate public kunuba concern jama to aji outing village te ambush hua incident pisote kuntu Nagaland te jordar protest hoisile protest hua pisote Afspa to repeal koribo lage koi kine bar cabinet te proposal ahi asila aru itu pisote Afspa to repeal no hoi kine extension jene mohan hua dekhi pai ase ato. Alright, so Deep, I'll come back to you in a while. Now we'll go to L in the newsroom. So L, with the extent of Afspa for 6 more months in Nagaland, does this mean more delay in repealing of the Tragnonian Act? What is your view on that? Currently, the process to repeal the act or any action as such as that is not yet in process. What the government is doing is they've set up a panel to see the circumstances and see the measure of sentiments in the area and the circumstances, especially the political circumstances that have been going on during the past about 1 week now. They are to study and recommend. Right now, there is no process to repeal the act. They are just forming a body that will recommend whether the act stays or no. I would like to add here that the disturbed area tag is not a separate or a special legal entity or a legislative tool, but it is rather a part and parcel of the Armed Forces Special Powers Act. It is a small regulation within the whole act actually. So the process is like this. If the Armed Forces Special Powers Act stays, then the area will continue to be declared disturbed, and it will go according to about 6 months for each extension. So as long as the act is there, then the disturbed area tag will continue to be there. But once the act, if it is at all repealed, if it is repealed, then the disturbed area tag will also be repealed. It will no longer be enforced. So these two are not different things. They are one and the same, and it is the Armed Forces Special Powers Act. Alright, L, I'll get back to you again. Coming back to you, Deep. So Deep, hello? Etia moi morani hello, yeah, I can hear you. Yeah, okay. So Deep, we are aware that you are with some journalists there. So
Could you please ask them about what is their view on Afspa and what is their thought on Afspa being extended for 6 more months in Nagaland? What is their viewpoint on Afspa as a whole? ইটো টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণতে দেখা পোৱা নিচিনা মুখান লগতে কোনোবা সিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট और पब्लिक सिटीजन कंसर्न खान আছে तो ये जो आस्फा नॉर्थ ईस्ट में अपकमिंग 6 मंथ तक एक्सटेंड किया हुआ है तो इसके ऊपर में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये आस्फा एक्चुअली रिपील होना चाहिए था लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया एक्चुअली ये जो आस्फा जो है स्पेशल आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये एक मतलब लाइसेंस है किलिंग टू इनोसेंट पीपल आर्मी तो इसको तो ये ख़त्म होना चाहिए था लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है पहले बात है ये आस्फा तभी लागू होता है जब उसको केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जब उसको डिस्टर्ब एरिया उसको डिक्लेयर करता है लेकिन अभी नागालैंड गवर्नमेंट को ये बात बताना है कि उन्होंने इसको नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया कि नहीं देखिए 1958 से ये नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया था और 1989 में इसको JNK में लागू किया गया था उससे बाद इंडिया में कहीं भी इसको लागू इम्प्लीमेंट नहीं किया गया लेकिन और एक बात है जहाँ छत्तीसगढ़ आप देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया है जहाँ पे हर साल CRP के जवान 30-40 उसका जो शिकार होता है लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ में लेकिन आस्फा लागू नहीं किया गया कि वो भी तो एक नेशनल थ्रेट है उसमें भी तो हम लोगों का जवान शहीद होता है ना तो अभी ये जो है इसको ख़त्म होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इसको ख़त्म होना चाहिए इसी कानून की वजह से नॉर्थ ईस्ट का नॉट ओनली फॉर नागालैंड इस पूरा नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोग इसका शिकार हुआ है इनोसेंट पीपल मारा गया है ये जो इनको और दूसरी बात ऐसा है जो वोटिंग में जो इंसिडेंट हुआ है ये देखिए एक बात है इंडियन आर्म्ड फोर्स वर्ल्ड में 4th पोजीशन में है तो इंडियन आर्म्ड फोर्स जो इनपुट होता है इंटेलिजेंस जो इनपुट इतना कमज़ोर है क्या वो कैसे 18 आदमी कैसे मर गया वहाँ ये सबसे सोचने का बात है दूसरी बात है अभी जो उसका जो इंक्वायरी चल रहा है वो मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए उसको पहले बात है वोटिंग विलेज से आर्मी को फ़ोन किसने किया था सबसे सोचने वाला बात है ऐसा है वोटिंग विलेज से कोई तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ना वो आर्मी तो खुद आके उसको नहीं मारा उसका तो कोई इंटेलिजेंट इनपुट गया हुआ कोई पहले उसको ढूंढना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन कौन दिया किसने दिया और कैसे किया उसको पहले निकालना चाहिए बस আৰু মোৰ লগতে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট লগালে লিডাৰ খান আছে তো আপুনি আস্ফাটো নৰ্থ ইষ্ট আপকামিং 6 মান্থ তক নাগালেণ্ড টু ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া আছে কৈ কিনে এইটো এক্সটেণ্ডে হৈছে ৰিপিল হোৱা নাই তো হোৱাট ইজ ইয়ৰ পইণ্ট অফ ভিউ এবাউট ডেট একচুৱেলি উই আৰ ভেৰি আপছেট আমি বেছি দুখ পাই আছে এইটো 6 মাহিনা নিচিনা এইটো एक्सटेंड কৰি কিনা দিছে তো আমি বেছি দুখ পাই চাবি এইটো নিমিত্তে আমি বেছি দুখ পোৱাটো নাগালেণ্ডে ইনোচেণ্ট মানুহখান মাৰিছে আৰ্মিটো এইটো স্পেচিয়েল পাৱাৰ পা নিমিত্তে তাই য'তে পাব যি কৰিব মন থাকিছে এইটো কৰিব এইটো তেনেকুৱা নহয় তো আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আহি কিনে চাবি না এইটো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এৰিয়া আছে নে নাই ইয়াতে কি হৈছে কি নহয় এইটো চাবি না এক্সট্ৰিমিষ্ট থাকিছে কৈলে আপুনি আহি কিনে আপোনাৰ ইণ্টেলিজেন্ট আছে আপোনাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চটো ইমান ডাঙৰ ভাল আপোনাৰ ইণ্টেলিজেন্ট আছে কি কৰি থাকিছে এইটো কি আপুনি ধৰ্মা খাই কিনা বহি থাকিছে নেকি তাই কি মাথাটো নাই নেকি আপুনি কি ট্ৰেইনিং দি আছে ভাল পৰা ট্ৰেইনিং দিবি ভাল পৰা এৰিয়াটো চাই ল'বি আৰু ইয়াতে এইটো ফ'ৰ্চটো লাগে নে নালাগে পাব্লিক খানকে সুধিবি পাব্লিক খান কেনেকৈ আছে চাবি না আৰে পাব্লিক খানকে আপুনি মাৰি দিব ইন'চেণ্ট মাৰি দিব আৰু আপুনি ক'ব এইটো স্পেচিয়েল পাৱাৰটো আমি ইম্প'জ কৰি থকা নিমিত্তে মাৰিছে এইটো নহয়তো আৰু এইটো দিনটো মাৰাটো কেনেকৈ হৈছে কোন এইটো আপুনি কোন মানুহটো আপুনি জানাই দিছে কোন মানুহটো ফোন কৰিছে যে ইয়াতে এক্সট্ৰিমিষ্টটো আছে এইটো বি আপুনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবি আৰু ভাল পৰা কোন এইটো চলজাৰ্ছ খান আছে আৰ্মি খান আছে তাইকে ভাল পৰা ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি কিনা তাইকে একটা ভাল এক্সাম্পল সেট কৰি কিনা তাইকে পানিশমেণ্ট দিবি ফিউচাৰতে এনেকা ইনচিডেণ্টটো নহ'ব নিমিত্তে একটা এক্সাম্পল সেট কৰি কিনা তাইকে পানিশমেণ্ট দিবি আমিতো ক'ব আৰু ক'ব দিছ ইজ নট ফৰ 6 months ইউ শুড উইথড্ৰ for all future days a lifetime it should be withdrawal jeneka hole be withdraw koribe ar north east to disturbance area no hoide north east a greenish area it's a very beautiful and like it is like a heaven of India eto karone yate phal pora পিছ থাকা নিমিত্তে আপুনি কামটো কৰিবে ইম্প'জ নকৰিবে যিটো আমি লাগাতে দুখ আছে মানুহ লাগা দুখ আছে আমি কেনেকৈ নকৰিবে এইটো কাৰণে আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকে জনাই দি আছে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা আছে নৰ্থ ইষ্টে যিটো ইম্প'জ কৰিছে এইটো উঠাই দিবি আৰু কি কেনেকা হৈছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কিনা কোন চলজাৰ তাতে ইনভলভ আছে তাইকে ভাল পৰা পানিশমেণ্ট দিবলৈ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকিছে আৰু আছে মই লগতে জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আপুনি নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰতে সিটিজেন কনচাৰ্ন পাব্লিক আছে তো কি আপুনি লগা পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এইটো কেনেকা আপুনি ক'বলৈ মন যাব হয় এইটো দিন
নাগালেণ্ডে তো 18জন মানুহ মাৰি কিনে থকা আছে আৰ্মিৰ পৰা এইটো নিমিত্তে আমি খান বেছি দুখ পাই আছে আৰু এইটো ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টকে আমি এইটো কথা ক'ব যে ছত্তীশগড়তে বি আৰ্মি আৰু CRP খান মাৰে আৰু তাতে বি এইটো খান আফছা তাইখান লাগু নকৰে আৰু নৰ্থ ইষ্টে কি হিচাপতে এইটো খান নৰ্থ ইষ্ট নিমিত্তে এইটো বনাই আছে আমি খান ভাবি কিনে নাপায় আৰু কি হিচাপতে এইটো খুচি খুচি আৰ্মিৰ লগত মানুহ মাৰিবলৈ তাইখান লাইচেঞ্চ দি আছে আমি এইটো নিমিত্তে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হবি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হবি এইটো খান আমি খান কৈছে এইটো খান পূৰা নৰ্থ ইষ্ট পৰা হাতাই দিবি আৰু কি হিচাপতে এইটো খান মানে খুচি খুচি মানুহ মাৰি থাকিলে আমি খান কেনেকৈ বেৰাব আৰু আসামতে বি এনেখান বেছি টাইম এনেকুৱা মানুহ খান মাৰি কিনে থকা আছে অলপ দিন আগতে বহুলাতে বি একটা চকৰা আৰু আচানক ৰাতি উঠাই নি কিনে মৰাই দিছে আৰু ফাঁজি ফালে তাইৰ লগত আসাম মানুহ ঘৰ মানুহৰ লগত তাইখন ডেড বডি চমজাই কিনে থকা আছে এনেকুৱা হৈছে কিন্তু আমি খান কি হিচাপতে বেৰাব ইটো থাকিছে মৰাণী পাব্লিক কনচাৰ্ণ চিটিজেন আৰু মোৰ লগতে জাৰ্নেলিষ্ট চিনিয়ৰ আছে তাইকে বি সুধি চাব হোৱাট ইজ ইয়ৰ পইণ্ট অফ ভিউ এবাউট হোল দিছ মেটাৰ ইনকুৱাৰী প্ৰচেছ এণ্ড AFSPA Actually, if we look towards the central, you can straightly say the central never listened to Northeast. আপনি চাবি এইটো টাইমতে মনতে যিটো ইনচিডেণ্ট হৈছে সেইটো টাইমতে আমাৰ বি তাতে নিউজ কভাৰ কৰিবলৈ যাই থাকিছিলে না সেইটো টাইম আমি দেখিছোঁ আৰু নাগালেণ্ড আৰু নৰ্থ ইষ্ট পিপুলখন কিমান প্ৰটেষ্ট কৰিছে AFSPAটো উইথড্ৰ কৰিবলৈ হ'লে বি চেণ্ট্ৰেলটো কোনো পাত্ৰ নিদি কিনা আৰু ওপৰতে ইম্প'জ কৰি আছে আৰু 6 মান্থ এক্সটেণ্ড কৰি আছে ইটোৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট এনেকুৱাই ক'ব পাৰে যে চেণ্ট্ৰেল আমি নৰ্থ ইষ্ট মানুহখন কিনা একদম একো হিচাপ পৰা তাই নাভাবে জাষ্ট Northeast is a part of India. The central government just know that and they want to tell us that Northeast is a part of India, so you have to listen to us. Whatever we will do, you have to maintain and you have to listen to the central. Otherwise, so much protest. This Nagaland and Northeast, all of them had did this protest, but they never listen and they instead of withdrawing, they extend for 6 months. This is actually what there is no word. There's straightly we can say that central government never listen to the words and voice of Northeast. One sort to say central government dominates Northeast public. Yes, you can say and you can think like that because just a few days before, 1 month, 14 people, innocent people has been killed by armed force and people of Northeast, people of not only Nagaland, people of Northeast protested, but they didn't listen to us. Instead of withdrawing, they extend for 6 months and after this 6 months again they will extend, they will go ahead. Yes, Atu, this is the very actual and right point of from the ground. Kile mane AFSPA to extension koribo nimite North East Jordan process worldwide te hoisile holebi etia AFSPA to protest hua pisote extension repeal no hoy kine aru extension e jai ase to itu laga opoti itu reaction aji morani pra enaka uthi ase aru etia ইটো কথা লৈ কিনে আজি কোনটো ইনকুৱাৰী প্ৰচেছ ৰেইন ফৰেষ্ট ইনষ্টিটিউটতে যাই আছে তাতে আজি 21 পেৰা কমাণ্ডো লগা 8জন মেম্বাৰকে তাখান কল কৰিছে আৰু 8জন মেম্বাৰ আৰু 2জন হায়াৰ অফিচিয়েলছ আমি খান ইনপুট পাটো হায়াৰ আৰ্মি লগা অফিচিয়েলছ আৰু 8জন মেম্বাৰকে আনি কিনে SIT টিম কোনটো কালি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি লগা হায়াৰ অফিচিয়েল খান আহি কিনে 5 members SIT team thakato 22 tak upgrade korise aru tate laga 6 jon member aji rainforest institute te present thakikine interrogation jai ase sob pora ekta sensitive point to actually ground pora kun ito journalist khan koa nisina ground pora kun pora khobor disile Indian army ke aru kun laga instruction te ahikine ambush korisile itu laga uporte besi focus koribo lage state government laga SIT hobi kun itu implement korikine ase department khan they should focus on this particular matter ato Right, Deep, I'll get back to you. I would request you to be online for a while. Now coming back to L again, so L, as we know that there are still factional conflicts and illegal business corruption in the state, so how can we say that revoking AFSPA is the priority right now? Yeah, I think that's a very interesting question, and I'll try to answer it. Right now, there is a situation where we have a lot of problems in the state. We have communities talking about corruption. We have communities talking about backdoor appointments and high in prices of essential commodities. Auto fares are increasing, and now we have AFSPA, we have disturbed area.
there are a lot of things going on, and I think here the idea is not to have selective dissatisfaction. People will react to a situation or an issue that is directly proportionate to their sense of loss. You could be worried about corruption, but if you have food on your table every day, you will not think that much about corruption because your mainstay is already there. Your livelihood is safe. Your family is safe. But if one day, because of corruption in the government or corruption by an official, takes away your dinner, it directly affects your well-being, your family, your health. So instead of focusing on, let's say, Afspa, let's say the poor out conditions in the state, instead of focusing on that, you are going to focus on corruption. So people will respond to a situation or a circumstance according to the direct loss that you are facing and suffering because of a certain issue. So there will be some selective dissatisfaction here. But now as the situation, as I've already illustrated, the situation right now is one where that demands justice for a very immediate issue, that is the Afspa. It has caused a lot of pain and grief for people in Mon district and across Nagaland and the Northeast and the world. And this is, right now we have corruption. Yes, we have other problems, bad roads, and even electricity bills, corruptions. People are alleging that something is going on in the electric metering system. But right now our focus is on the Afspa because this is the one thing that is affecting us directly at this time, and our focus is on this. Rodel, I'll get back to you again after having a word or two with Deep Saikya. So Deep, again coming back to you, I'd want you to ask one of the journalists there that, 2 days ago the Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma was here in Nagaland and we're talking to the media persons here in a press conference. He did say that Afspa is a counterproductive. So could you please ask their view on that, if they agree that, Afspa is counterproductive? मैं हुडी साहब सीनियर जर्नलिस्ट कुन मोई लगते आसे 2 दिन पहले मेघालय का जो सीएम है कॉनराड सांगमा ने बोला है कि आस्पा इज ए काउंटर ऑफ ऐसे बोल के एक उसने स्टेटमेंट दिया। तो आपके हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आस्पा जो नॉर्थ ईस्ट में लागू किया है उससे आदमी को कोई बेनिफिट है या कोई ऐसे एसोसिएशन? ये गलत भी ये है, ये इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट अभी पीसफुल है, नॉर्थ ईस्ट पूरा टोटली पीसफुल है। अभी नागालैंड को अब देखिए, छोटा मोटा इंसिडेंट दिल्ली में तो ग्रेनेड थ्रोइंग होते रहता है, फायरिंग होते रहता है, वहाँ तो आसपा नहीं है। लेकिन आसाम में हो, नागालैंड में हो, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं है। तो आसपा एक्चुअली ये जो कानून है, ये किलिंग टू लाइसेंस फॉर इंडियन आर्मी एंड इनोसेंट पीपल। तो इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। आसपा नहीं होना चाहिए, आसपा नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली बनाया गया था, 1958 में इसको पास किया गया था। तो इसको ख़त्म होना चाहिए। अभी 21st सेंचुरी है, अभी हर एक जगह डेवलपमेंट चल रहा है, हर एक जगह में आदमी कॉन्शियस है, आदमी हर एक जगह में पीस चाहता है। लेकिन ये आसपा जो कानून है, ये आदमी का जो दिल में एक खौफ भी है और गुस्सा भी है, ये रहेगा। तो देखिए, वी आर पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का पीपल जो अदर नहीं है, वो इंडियन, दे आर ऑल इंडियन। तो हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे, नागालैंड गवर्नमेंट को पहले ये एक बात करना पड़ेगा कि वो पहले एक श्योर करे कि नागालैंड डिस्टर्ब एरिया नहीं है। वो पहले काम करे, उसकी बाद ये वो अपना पार्लियामेंट में नागालैंड पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी उन लोगों ने पास किया हुआ है कि आसपा ख़त्म होना चाहिए। असम में भी सेम प्रोटेस्ट चल रहा है। और लेकिन जो मेघालय का जो सीएम जो बोल रहा है, पता नहीं उसका क्या है। मेघालय में तो ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता है, इसीलिए उन लोग ये फेस नहीं किया है। जब करेगा, इनोसेंट पीपल जब इसका जो शिकार होगा, तब उसको पता चलेगा कि आसपा एक्चुअली हम लोगों के भलाई के लिए नहीं है। यस, तो ही स्ट्रिक्टली सेड दैट कि आसपा होने के वजह से ही ये सब घटना नॉर्थ ईस्ट में हैपन हो रहा है। और ये जो नागालैंड को डिस्टर्बेंस एरिया बोल के अभी डिक्लेयर किया है, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सचमुच में नागालैंड डिस्टर्बेंस एरिया है या थोड़ा दिन पहले जो हादसा है उसी के लिए डिक्लेयर्ड एरिया घोषित किया जा रहा है। नाउ वी हैव सेवरल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स। सो मैं ये आपको पूछना चाहूँगा, जो ये आसपा है विड्रॉल करने के किया नहीं, लेकिन इसको एक्सटेंशन कर दिया, तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपका क्या विचार है?
প্ৰথম কথা আস্পা বাতিল হ'ব লাগিব দ্বিতীয় কথা আস্পা বাতিল হ'ব লাগিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি এইখন আস্পা কলা আইনখন জাপি দি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ওপৰত যি নিৰ্যাতন কৰা হৈছে যি হত্যালীলা কৰিছে এইটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মান্য নলয় আছু লগতে নেচয় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে কিন্তু এই আইনখন কেতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাই মান্য নলয় প্ৰথম কথা এই আইনখনে যি সিদিনা নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত যি নিৰহ খিলঞ্জীয়া ওপৰত হত্যা কৰা হৈছে এই হত্যা উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সেনাৰ বিশেষ আইনী ব্যৱস্থা এই আইনী ব্যৱস্থাটো আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণে গম নাপায় কিন্তু সেই আইনী ব্যৱস্থাটো কি পৰ্যায়ত গৈ আছে সেই জনসাধাৰণে গম নাপায় সেই আইনী ব্যৱস্থাটো যাতে অতি কঠোৰভাৱে হ'ব লাগে আৰু ৰাজহুৱা কৰি এই বিষয়বোৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে আমি অনাগত সময়ত দেখা যায় সিদিনা যে মাওবাদীয়ে সেনাক হত্যা কৰিছিলে তেতিয়া অমিত শ্বাহক কোৱা হৈছিল যে এই বিশেষ ক্ষমতা আইনখন ইয়াত জাপি দিব লাগে কিন্তু অমিত শ্বাহে ক'লে কি ভাৰতৰ ভূখণ্ড শত্ৰুৰ মাজত এইখন আইন জাপি দিয়া নহয় কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ ভূখণ্ডত নহয় নেকি প্ৰথম প্ৰশ্ন যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভূখণ্ডত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয় নেকি অসমক কিয় এনেকৈ বেলেগকৈ চোৱা আছে আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে চাইছে আলফা সময়তো বিভিন্ন আমাৰ জনসাধাৰণক যি হত্যালীলা কৰি আহিছে ইয়াৰ এই আফস্পা আইনখন এই কলা আইনখন কেতিয়াও আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নেচয় কেতিয়াও আমি মান্য নলওঁ এইটো স্পষ্ট কথা আসাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন পৰা এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে আস্পাটো খালি নৰ্থ ইষ্টে কেলে দুসৰা জেগাতে বি মানুহ মৰে দুসৰা জেগাতে বি হোম মিনিষ্টাৰ পৰা আস্পাটো লাগু নহ'ব কৈ কিনে ষ্ট্ৰিক্টলি তাতে নিদিয়ে হ'লে বি আসাম আৰু নৰ্থ ইষ্টে কেলে এইটো আৰু লাষ্ট একটা মই আপুনিকে সুধি চাব কি ক'বলৈ বিচাৰিব আস্পাখন বাতিল হ'ব লাগেনে কেনেকুৱা কথা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ ওপৰত যি কলা আইনখন জাপি দিছে আস্পা নামৰ এই আইনখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক ইয়াৰ যোগেদি একো লাভ হোৱা নাই কেৱল আমাৰ অমায়িক লোকসকলৰ আমি মৃত্যুহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰাণ হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ আত্মস্বজনসকলৰ আমি প্ৰাণ হেৰুৱাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই দাবী যে এই কলা আইনখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক ইয়াক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ ইয়াক আমি কেতিয়াও গ্ৰাহ্য নকৰোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে মানি লয় তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ সব পৰা ষ্ট্ৰিক্টলি একটাই কথা আস্পাটো নৰ্থ ইষ্টে নালাগে আস্পাৰ কাৰণে লাইচেন্সটো কিল হৈ আছে যিটো কাৰণে উই হেভ লষ্ট আৱাৰ ইন'চেণ্ট অ'ন ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু ইটো লগা ইনকুৱাৰী প্ৰচেছটো জোৰদাৰ হ'ব লাগে মেনুপ্লেটিং হ'ব লাগে এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৰিয়েকশ্যন ফ্ৰম আছাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ আটো আৰু আস্পাটো ৰিপিল নহয় কেনে এক্সটেনশ্যন হোৱাৰ পিছতে আজি নাগালেণ্ড আৰু আছাম বৰ্ডাৰ মোৰানী ইয়াতে এৰিয়াতে এনেকা ৰিয়েকশ্যন মখান আটো হৰ্ণবিল টিভিতে দেখাই আছে All right, thank you so much, Deep, for joining us today, and also thank you so much to all the student leaders and the senior journalists for, spending their time and joining us today. Now, thank you so much once again, Deep. Now, moving on to the newsroom, I have a last question for you. So, we can see that the center, on one hand, says that the state is a disturbed area, and on the other hand, on the other side, the state government and public say otherwise. So, where is the meeting point here? I think right now the meeting point will be when the recommendation to repeal or retain the Armed Forces Special Power Act will be. That will be the meeting point, because right now as much as things hurt right now, especially after what happened in Mon district, things are a little difficult, but as reality stands right now, we have the Armed Forces Special Power Act still in force. Whether there is peace or not, the act is still in force, which means the area will continue to be disturbed. So what we have to wait for now is to wait for the panel to actually come out with a statement that will highlight some of the aspirations that we have, especially in regard to ensuring that there is peace in the region by removing the Armed Forces Special Powers Act. Right now, that will be the meeting point. But if there is no recommendation, let's say from the committee, from the panel to the government to repeal the act, then I don't think there will be a meeting point, because the consistency in the violence being perpetrated by the Armed Forces Special Power Act has always been the same as it has been for the past 50 years. All right, El, thank you so much for joining us today as well. That was quite informative. Thank you, Atu.